আর সারি ধরম তো শুধু ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱚᱵᱮᱥᱚᱠ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱩᱰᱩᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ইউসিসি বিল মেনতে মিদটাং আগুইদা ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন ওনা তো হিন্দু আইন কো লাদিয়া বন লাগি ওনে তো মাঝি নাইকে গোটে চেলে হবা কথা হ্যাঁ না উনি বামড়াতে আমদাই কামি হচ্ছে মিয়া আমার জাহের হবাং তাহে না আমার আলাদাতে কোনো রকম বিচার ব্যবস্থা বাং তাহেন তামা ভিউ ভাবনা সিস্টেম বাং তাহে না যাহানা আকো লইয়া ওনা করা হই তামা তাহলে আবো ভারত দিশম রে হিন্দু ধর্ম দো 2000 বছর সাত তো বাং হেজ কানা জাস্ট 1 বছর 1.5 বছর 1500 বছর নানা বয়স কারণ উনকু আবো ঠেন কো ওনা কো সেনা আকাদা নয় সাংকা সিন্দুর হিন্দুয়া বানু তাকোয়া মেরহের সাকাম বা হিন্দুয়া বানুয়া আকরেন গবেষক কো লই কানা নোয়া দো ট্রাইবেল কালচার খন হেজ কানা বিশেষ করতে সান্তাড়া কালচার খন আদো চেত চিকেই না গবেষক তো নোয়া কো লই কানা ধর্মেম পাল্টাও লেখান আমা অস্তিত্ব চাবা আদি হরকে পে পড়ায় তবে ᱤᱧ নিজে খ্রিস্টান স্কুলে পড়াও কানা যখন কো বাপটিজম হইবা उनको तो गरम हाड़ा उनको बादा आदो जहाँ ख्रिस्टान साधु साथी इतुम को एमा ताहले मेटांग बच्चा गिद्रे उनी चेद हवा बाड़ाया उनी दो धरो हतो मेटा हारामा इतुम को एम किया होय तो डाटू हारामी गरम तेल कोड़ा ताल डाटू हाराम के इतुम जाम किया उनी दा तो बाको माया उनी दा कोई ख्रिस्टान साधु साथी उनी तो बाय बाड़ा कोई कांचोनी तो नौका खाते उनी इतुम कुइलो को अजय ताको आबो जहाँ हाने Welcome back to Santhali Thought. আদো তেহেন ভারত সরকার চেয়ে চিকাইদা ইউসিসি বিল মেনতে মিদটাং আগুইদা ইউনিফর্ম সিভিল কোড অভিন্ন দেওয়ানি আইন ওনা তো হিন্দু আইন কো লাদিয়া বন লাগি ওনে তো মাঝি নাইকে গোটে চেলে হবা কথা হ্যাঁ না উনি বামড়াতে আমদাই কামি হচ্ছে মিয়া আমার জাহের হবাং তাহে না আমার আলাদাতে কোনো রকম বিচার ব্যবস্থা বাং তাহেন তামা ভিউ ভাবনা সিস্টেম বাং তাহে না যাহানা আকো লইয়া ওনা করা হই তামা যাহা সংবিধান না আর্টিকেল 25 রে লেই কদায় যে প্রত্যেক ভারতবাসী আয়া ধর্ম মানাও দাঁড়িয়ে আয় আয়া ধর্মে প্রচার দাঁড়িয়ে ওনা কো সানা আমা পচাবায়া যে ইউসিসি যুদুতে আদো সাধারণ হর চিকেতে কুছে যে কান ইউসিসি তারপরে সিএএ কো লেই কিদা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চেক কানা ওনা দো আকো কো লেই কানা বাংলাদেশ নেপাল ভুটান আফগানিস্তান পাকিস্তান নোয়া করে যাহাই যাহাই হর যদি অত্যাচারিত ওনা 3 গোটাং ধর্ম মধ্যে রে ওনা কো লিখা যে 3 গোটাং ধর্ম কো লিখা হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন পার্সিয়ান নৌকা কথা শিখ নৌকা 3 গোটাং ধর্ম না কথা কো লিখা তার মানে ইনডাইরেক্টলি চে চিকে কিদা যে নোয়া কোগে ভারত না ধর্ম কানা দো টাকা তো বাং আরে আপে আর্য আপে হেজে কানা 30-12,000 বছর মারান আবো ভারত দিশম রে তুরুক কো হেজে কানা 1,500 বছর মারান আর্য কো হেজে কানা যাহা আর্য কো লিদা হিন্দু 2,000 বছর মারান সাহেব কো হেজে কানা জাস্ট 350-400 বছর মারান তাহলে আবো ভারত দিশম রে হিন্দু ধর্ম দো 2,000 বছর সাত তো বাং হেজে কানা জাস্ট 1 বছর 1.5 বছর 1,500 বছর নানা বয়স কারণ উনকু আবো ঠেন কো ওনা কো সেনা আকাদা নয় সাংকা সিন্দুর হিন্দুয়া বানু তাকোয়া মেরহের সাকাম বা হিন্দুয়া বানুয়া আকরেন গবেষক কো লই কানা নোয়া দো ট্রাইবেল কালচার খন হেজ কানা বিশেষ করতে সান্তাড়া কালচার খন তাহলে ওনা আবো কো হাতাও কাদা আদো কো লই কানা আলিয়া কানা তারপরে তুরুক কো হেজ না মসজিদ কো তৈয়ার কিদা তারপরে মিশনারি কো হেজ না হর কো খ্রিস্টান কে কোয়া আদো চেত চিকেই না গবেষক তো নোয়া কো লই কানা ধর্মেম পাল্টাও লেখান আমা অস্তিত্ব চাবা আদি হরকে পে পড়ায় তবে ᱤᱧ নিজে খ্রিস্টান স্কুলে পড়াও কানা যখন কো বাপটিজম হইবা उनको तो गरम हाड़ा उनको बादा आदो जहाँ ख्रिस्टान साधु साथी इतुम को एमा ताहले मेटांग बच्चा गिद्रे उनी चेद हवा बाड़ाया उनी दो धरो हतो मेटा हारामा इतुम को एम किया होय तो डाटू हारामी गरम तेल कोड़ा ताल डाटू हाराम के इतुम जाम किया उनी दा तो बाको माया उनी दा कोई ख्रिस्टान साधु साथी उनी तो बाय बाड़ा कोई कांचे उनी तो नौका खाते उनी इतुम कुइलो को अजय ताको आबो जहाँ हाने छेटिये कांदय অকয় আরাচারে হিপির হিপির নিম দো হিপির হিপির নিম দারে দো ওনা খনে বঞ্চিত কে দিয়া
तापर आया उन्हें टाटीहारी गार खरे वंचित केदेया उन्हें जाति खेरवाले एमाय कना नोआ चाबा कना ताहले नोगोय जे मिटा सेरवा जे ध्वंसक कना आमा अस्तित्व ओंडे चाबायना ताते चिकायना मिटांग जेता अस्तित्व ओंडे को ध्वंसयदा नोआ दो भारत सरकार नो हातेते धर्मान्तकरण बिरोधी बिले आगु कदा किन्तु ना जतर बाको इमप्लीमेंट दा आबार नोडे आम दो आमा धर्म जाते आलम मानाव दाड़िया मा ओना हातेते यूसीसी आगुआम कना काजे आदि जोर आबो साबधान ताहें हुयुग ताबोना निये 2024 रेगे 2021 साल ना लोक गणना कामी दो हुयुगा जहाँ 2021 रे हुई कथा ओना दो पेंडामिक खातिर ते बाको कराव दाड़ी कावदा आदो नोआ 2024 रे हुयुगा उन समय आपे जतो हर पे आपे तो लई ताबोना आबोआ धर्म दो सारी धर्म कना आ सारी धर्म दो शुधु इन दो बजले दा आबोरेन जतो गवेषक पर्यन्त को पांजा उडुकिदा जे जतक्षण मारे धर्म कना सारी धर्म चिकाते लई दाको जहाँ धर्म चाषबास साथे जपड़ाव मेनाआ ओना धर्म दो जतक्षण मारे धर्म कना कारण जखन इतिहास के आवरी अलगोआ प्री हिस्टोरिक एरा को लिया माने प्राग ऐतिहासिक समय उन समय तो अलबिल तो बनुआ ताहल चेद को चिकायदा नितो मानमी जहाँ उनका धर्मीय आचार आचरण विश्लेषण करते को पांजा नामेदा ओकारे धर्म रा कथा मेना तो आबो सान्तार तो नेलो कना मार्क्सिम एरोसिम हरियर सिम जानथार अरे झोतो के बिना तो ना तो चाषबास सा जपड़ा मेना उनके गवेषक को लई कना नोदे स्टीफेन फांक मेनते मिटांग साहेब लई कना जे सान्तारा नुआ ये दो धर्म दो जतखन मारे धर्म कना आर मिटा आबो मिटांग क्रिस्टान साहेब जोसेफ ट्रॉयसी दिल्ली विश्वविद्यालय गवेषणा करते मिटांग डॉक्टरेट डिग्री कराव कदाय ओना दो ट्राइबल रिलीजियन ब्रैकेट रे मेना रिलीजियस practices among the Santals ओडे आदि परिष्कार परिच्छन्न ऑल कदा जे आबुआ नोना बोंगा बुरु ना नोआ को मेना एटा रे दोना को दो बानुआ आबो ताहले शिक्षित करा गिद्रे कुड़ी गिद्रे को आपे नो चिदा आपे पढ़ा पे पांजाय पे में तहनते काना दो आलो पे तहन ताबुना तबे तो वहाँ कथा पे लई दाड़िया अपना तो धरती ने जे कोनो जायगा रे जहां सा आम तर्क बितर्क दाड़े ले में इया तो सरेस गेतिया आकवा दो किंतु बांग सरेसा आबो दो नित हो मानवी गज लेन खान चला बोलिया बोंगा थाला कारण सान्तार समाज ना दर्शन हुयुक ना फिलोसफी ऑफ सान्ताल्स चेक कान ताबोना जे गज गुर लेन खान को मानवी दो सरक पुरी रे को चला बोंगा बुरु ताला माला रे को दुरुबा सरक पुरी दो बाको लेदा बोंगा बुरु ताला माला रे ओना से को बोंगा ताला आयना जहां गज लेन चेक को लिया है उनी दो बोंगा ताला आयना चेदा बोंगा ताला दो तीरे कंप्लीट कान ताया उनी भांडान लेखान बो ना दो बोंगा ताला काना पे धाव को बोंगा ताला को मिट्टाम बच्चा गिद्रे जानाम लेन खान उनी जखन छेटिए रे कना आजन गरम हाराम गरम बुढ़िया इतुम को माय कना उन समय चल बोंगा ताला होइनते एबार जखन बापला होयुआ उन अक्तो कोड़ा गिद्रे आया नैहार रे को बोंगा तालाया कुड़ी गिद्रे आया जामाया ओड़ा रे को बोंगा तालाया एबार बानार जायगा रे जखन बाहा हिलो साकेत सिम को एम कोआ माने समाज रेन मानमी को बुझाव किदा बोंगा बुरु को बुझाव किदा नुकिन दो तिरी जुरी कना किन तो होनुआ सिस्टम तो भारत दिसम रे एटा कुनु जेता बानु तकवा नोकर सिस्टेमेटिक समाज के बानुआ नोनुआ कथा को इन भारत दिसम रे यामा कदा रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिशन आथेन दुई गम के इंसोरे दुलु कना 2022 रे 2023 रे आले गाल माराव कना चिठी को यामा कदा व्हाई सारी धर्म will not get separate religion code because we have our separate religion এবং ñel pe ona आंदोलन खातिर থেকে 17 ফেব্রুয়ারি 2023 पश्चिम बांगला विधानसभा रे सारी धर्म बिल बन पास चौकीदा नोआ तो भारत दिसम रे ऐतिहासिक घटना कना भारत दिसम ना ओका विधानसभा रे हो सारी धर्म बिल बांग को पास चो दाड़ी कावदा আর সারি ধরম চেক কানা আবু বাংলাতে ইংরেজিতে সান্তাড়িতে অল বেল কাতে গভর্নমেন্ট ঠেন মনে এমেদা তেহিন আবু তো হাসদা হেমরো মুরমু বন ব্যবহার দা হোয়াই নোয়া তো মারাং বুলু এমা কাওয়াত বনা ওনা হতেতে আবু তো পারিস বন গেলা নোয়া পারিস সা বাপলা বাঙ্গনা ওনা পারিস সা বাপলা গানা এটা কথা তো বাঙ্গে গানো নোয়া জিনো সিস্টেম ভারত সরকার নয় বাতাও তব না রাষ্ট্রসংঘ নয় বাতাও তব না তেহিন ভারত দিসম নোয়া বন গেলেদা যখন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট को आगुईदा दिसम फुरगेल का 75 बछर बयस होइनता नो भारत दिसमा नितो नो नोंकाना आक्रमण अवस्थान को आगुईदा कारण दो चेत भारत दिसम दो हिंदू राष्ट्र लेकाते घोषणा नामे टांग को चेष्टायदा
ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱡᱩᱜᱤᱭᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢᱮ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱨᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱟᱡᱟ ᱨᱟᱢ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱨᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱩᱵᱟᱫী ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱮষ্টাᱭᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ko ᱱᱚᱣᱟ 75 বছর তে আজ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱮᱱᱴ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟ মনে করা ইন্দু দেখু গড়ে করা কিন্তু দেখু তো কিন্তু যতক্ষণ নিকৃষ্ট জিত কানা কো উনকুয়া দেখুয়া নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি বানুয়া আবো সারি ধরম রে তো মানমি গজ লেন খান দক্ষিণ সেট বহক কাতে বন রাপা কোয়া দেখো দো উত্তর সেট বহক কাতে কো রাপা কোয়া কিন্তু বামড়ে কো দো দক্ষিণ সেট বহক কাতে কো রাপা কোয়া চেলা কো রাপা কোয়া উনকো তো বলে দা ব্রাহ্মণ হচ্ছে ওরা ডাইরেক্ট ভগবানের সাথে কথা